माशरूम मैस्था भी जानते हैं मैस्था ये देखो मैस्था ये मैस्था मैखुन जानते हैं छोटा सा मार्केट खोल के रखा है इधर देखो न्यू कपड़ा 250 300 1000 रुपया 2000 रुपया 3000 का शॉपिंग किया मैंने 3000 1 2 3 और देखो और ये देखो नया कपड़ा मेरा कल देखने को मिलेगा पहन के जाएंगे घूमने के लिए अंदर जाने बाय लेकर पर sáng không giờ đây có các bạn bây giờ bên nào rồi chạy này nào khăn nó có đủ không bị đâu khăn đâu cái mình phải đây mình xem mình rằng mà mình dám bay nhảy sang luôn cái gì vậy nó đúng rồi đó bây giờ nấu dùng ra thì sao mới thành cái loại này nè mình ngon